Hi guys, my name is Rutan Baringki and welcome to Lamak Channel TV. Today, we're gonna eat sisig in two different restaurants here in Lapu-Lapu City. Number one is not franchise restaurant sisig, and number two is Mang Inasal Sisig restaurant. In the end of this video, we will see which is the best sisig. Sisig is a Filipino dish made from pork, jewel, and ears. And also sisig is the most favorite Filipino food and very popular Filipino dish. And today we're gonna eat two different sisig here in Lapu-Lapu, Cebu City. So guys, nanatadre sa atong first sisig guys. Nasong loyo guys. EPS Food Station. Since kuan sila guys no, since 2012 sa dere guys. Aw sila dere guys. So mo ni atong first na sisig guys. Kanin sila guys, dili ni siya kuan guys, dili siya franchise na sisig. Murag silbi kuan siya guys, nang anara sa mga kilig-kilig guys na. So let's go guys. Mo ni lang kuan dere guys. Napudlay kuan dere guys kanang napulay ko andre guys, milk tea guys. So, napulay ko andre parang sanay pork shumai, Madam Sisig. So, we're gonna try sisig. So, let's go na guys. We're going to order na sisig na guys. Wala yung sisig. Usa ka kuan serve. Now, sizzling pork and stir. And add some green chili. Another chili, labuyo chili. And now, put some red onions. Stir to mix it up. And now, it's time to put seasoning. Madik sarap. Mix or mikos. And now it's time to add mayonnaise. And the best part is egg on the top. And serve. So, karon guys, luto na tong sisig na atong ipaluto guys. Mo ni siya na gitawag sa kuan guys, Madam Sisig guys. So, mo ni siya guys no. So, kani guys, nani siya mga lamas guys. Nani siya kanang Bombay, ahos, napo siya sili na green. So, napo ni siya sili na puwa. Sili na puwa o sili na green siya guys. Oh, dayon itlog. So, mo ni siya guys. Madam Sisig guys. So, karon guys, ato ning sudan og kaon guys. Ganin nato og ng mukbang guys kung sabjo lasa ni ilang sisig dire guys. So nani sa ikaw guys to kanang free na kanon guys. So mo ni siya guys no. Unahon first bite guys. Namik ilang lasa guys kay hangkay lang kuan guys, lasa hangkay lang sisig niya. Yang karne sakto kay sa pagkasugba guys. Kanina karne guys kay sinugma siya no. Tawa nakabaw guys kani guys sinugba ni siya guys no. So ato mo trying guys na sisig with rice. So mo ni siya guys, second bite guys. So very spicy and kay mga lamas guys. Maligay sa kamot sa imong guys kay magpili kag
kalamig sa karne guys. Karne sa baboy na sinugba guys. So kanina isa guys, nani sa do kapian guys na sila dre dilihang na pud sila hang guys. So akong gipili guys kay hang guys kay gusto lang an gud guys. So ato kay pagtimpla og very affordable guys, very grabe ka bato ilang sisig guys. Pag 99 guys. 99 lang sisig guys. 99 with rice na sila guys. With rice na siya guys no. So kanina siya na sisig guys no guys. Sulit na siya guys. Sulit na kayo siya guys kay nanay say with rice og pork guys ani. Mo ni siya guys. Usa ka kuan guys, busog ka ni guys. Dili siya patok sa mga tao guys kay dagan kay mamay guys kay kuan kay bato kay guys. Unlike sa uban na sisig guys. So far guys no, lami kay lang kuan guys sisig guys. And very affordable sa mga kuan guys, mga tao guys. O very patok sa mga estudyante pod guys. O mga trabahante diri sa kuan guys, diri sa Lapu-Lapu guys. So kanina siya diri guys, naari sa located in Lapu-Lapu City guys, diri sa niya guys no, diri sa City Times Square guys. Naari siya sa tunga guys, tunga sa basta naari siya sa kuan guys, City Times Square guys. So manam diri sa atong first na kuan guys, sigan guys. Diri sa kuan guys sa diri sa food station guys, DPS food station. So ato ra sa Manginasal na sisigan guys. Kung ato ikuan guys, ikumpara guys o lami Brisa guys o lami Bato dito sa Pikas guys. So ato na sa Pikas guys na. So tara na guys. So karon guys kay nata sa sikan location nata guys diri sa Manginasal guys. So mo ni akong likod guys. So atong tanaw nilang kuan diri guys, sisig diri guys. Kung unsa bit ka lang ilang sisig diri guys. Ato yung kumpara sa Pikas sisig dito sa Pikas o diri ba guys. So unsa atong giwat guys, ato nata guys. We are near gana guys diri sa Manginasal guys. So try lang diri guys. So musulod na guys. Money lang po guys. Easy guys. So money lang po guys no. Ilang po guys, mga ingredients guys, nasa chili na espada guys, na green guys, may onion. So gani guys, baboy na po nito guys no. Baboy siya na po guys. So gani guys, pag-upay siyang pag-guys na po guys. Baboy guys guys. So ato na yung silawan guys. Silawan natin guys. So ito guys. Jadi guys, satu kali hang ilang diri guys. Ito kayo sa yang hangon guys. Selamat guys. Bisa kasi dan atau pagina na naik dengan lama sih kiri sana dalam ini guys ang tapping na guys no dili ito guys no tapping na guys charon guys tapping sa bato guys so
Wala lang guys. Makalatag din ka sa onion guys. Nagtaon yun na white guys. Wala lang itapon dito ang guys. So, guys, itapon ko. Nice. Ulit guys. Grabe ka lang guys. May feeling guys. Yang guys, bago guys, ako guys sa pagkaluto guys. Sili guys, dilig siya ng kami namin. Guys. Sili guys, ito guys sayang guys. Boleh kita kami guys. Sekali ini bisa saat uang guys, mungkin asal guys. Apa guys, kontak guys, kalian drink. So, mo ilang kwante guys no? O manag ko kaon guys no. Nami kay ilang kwante guys, sisi guys, sakto guys sa tinda guys, sakto guys sa panglasa nato guys. So, sakto lang, sakto din makapusok guys na. Sakto rin kay ilang kwante guys, sisi guys. So, ako marito ko ilang sisi guys no, kay Juan of Hotel style guys, kay grabe ka lang sa ilang kwante guys, sisi guys. Ikat din sa kuwan guys, ikat din siya sa kalitis sa kalitis din sa guys. So dire lang ko dapat ang video guys, and so far sa atong gikan ng mga sisig guys, ang pinakalami guys ang sisig sa mga inasal guys, kay nalay sa atong usa guys, kay lamig ang sisig sa mga inasal guys. Sa panlasa sa kuha guys, para sa kuha lang guys, lamigang guys, sisig sa mga nasa guys. So mga guys, thank you for watching guys, and please subscribe sa mga YouTube channel Lamag Channel TV, and follow po mo sa mong Facebook page Lamag Channel TV, and like po mo sa mong mga video guys, and see you next video guys. So thank you guys sa pagtanaw guys. So bye bye guys.